हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, सब मस्त हो गए। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो मेरा रिएक्शन है मैं आपको बताता चलूँ। जो पंडित अनिरुद्ध आचार्य है, जो उन्होंने अपनी कथा के अंदर एक बयान दिया है कि ओम क्या चीज़ है, ओम का माने क्या है, ओम अल्लाह है या क्या है। और उसके बाद जो मुफ्ती सुलेमान अज़हरी ने बताया ओम के बारे में। तो देखते हैं वीडियो के अंदर किसका सही है किसका गलत। मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मनु किसकी पूजा की? तब ओम की पूजा की। ओम कौन है? बोले ओम ही अल्लाह है। क्या कहा? ओम ही अल्लाह है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को नहीं माना या कुफ्र करते हैं, नहीं मानते, और ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान जुदाई पैदा करें, और कहते हैं कि बाज़ पर ही ईमान लाते हैं, बाज़ को इनकार करते हैं, और चाहते हैं कि ईमान और कुफ्र के बीच में कोई रास्ता निकाल लें। अल्लाह फरमाता उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये ठीक यही असल काफिर है। आयत का लुब्बे लुबाब में बता दूं, खुलासा। अल्लाह ताला ने यहाँ पर 3 लोगों की मजम्मत फरमाई, उसमें से एक आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। एक ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मेरे अजीजों ये दिन है। एक तरफ कुफ्र है, करोड़ों खुदा है, ये भी खुदा, ये भी खुदा, ये भी खुदा। ये रात है, मुझे बताओ ये 2 अपोजिट चीजें मिल सकती हैं? एक कह रहा है कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के, एक कह रहा है हर एक खुदा है। अपोजिट चीजें हो गई। ईमान और कुफ्र मिल सकते हैं, दोनों का मिलाप हो सकता है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इनके बीच में एक रास्ता निकाल लें। उन्हीं के बारे में कुरान कहता है। अल्लाह ताला फरमाता युरीदून अन यत्तखिदू बैन ज़ालिका सबीला, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं इनके और उनके बीच में एक रास्ता निकाल लें। ये लोग कौन हैं? वो बाज इस्लाम को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं और बाज कुफ्र को भी कबूल करना चाहते हैं। ये भी थोड़े अच्छे हैं, ये भी थोड़े अच्छे हैं, इनकी ये चीजें हम नहीं लेंगे, इनकी ये चीजें हम नहीं लेंगे, दोनों को मिला करके तुम मिक्सचर एक रास्ता बनाना चाहते हो। ये कौन लोग हैं मौला? रब ताला फरमाता उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, हकीकत में तो बड़े काफिर ये हैं जो बाउंड्री को पाट रहे हैं, बीच की बाउंड्री को हटा रहे हैं, ये हकीकत में बड़े काफिर हैं। अल्लाह फरमाता वअअतदना लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीना, रब ताला फरमाता हमने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार रखा है। मेरे अजीजों, इसमें होना क्या चाहिए? देखिए, बाज़ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये किसी से भी मिलने की बात नहीं करते। क्यों नहीं? आप मिले, सारे लोगों से मिले, दुनिया में जितने रिलीजियंस हैं सबसे मिले आप, यहूदी, ईसाई, हिंदू, जो कुछ भी हैं सबसे मिले। अखलाक तुम अपने दिखाओ उनको। लेकिन मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो ये है कि अपने अखलाक के साथ दोस्ती रखी जा सकती है, लेकिन हर अकीदे को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हर एक चीज को हम अपने रंग को ऐसा ना बदलें जिसको मुहावरे में कहा गया कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। कौवा जो है वो सोचता है हंस की तरह मैं भी चल करके देखूं, बाद में होता क्या है, वो प्रैक्टिस करते करते वो हंस की तरह भी नहीं चल पा रहा है और असली कौवा भी नहीं रहा, बीच का हो गया, उसको अपनी चाल ही खत्म, भूल गया। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं नहीं हम सेकुलर हैं, हम बीच वाले हैं, हम पूरे मुसलमान भी नहीं बनना चाहते, हम पूरे वो भी नहीं, वो दरमियान में आकर के उनको बाद में ये भी भूल जाते हैं कि हम थे क्या असल। वही कौवे हैं जो अपनी चाल भूल गए। इसीलिए कहा गया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जिस फितरत में पैदा किया वैसे ही रहो, वैसे ही रहो। अब उसको एक मैं दूसरी मिसाल बता दूं। एक बंदा ऐसा है कुत्तों से बहुत प्यार करता था, कुत्ते उसे अच्छे लगते थे, ये था इंसान, लेकिन कुत्तों से उसे प्यार था। तो उसने ये सोचा कि मैं थोड़ा इंसान रहूं, थोड़ा कुत्ता बन के रहूं।
تو وہ کتوں کے ساتھ جاتا رہا، تھوڑا 4 پیر سے چلتا رہا، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھنا اور گھٹنوں کے بل چلتا رہا، کتے جیسا منہ ہلاتے ہیں ویسا ہلاتا رہا، کیونکہ اسے پیار تھا، اور تھا کیا؟ انسان۔ وہ کتوں سے پیار کی وجہ سے تھوڑا کتا بننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بہت دن وہ پریکٹس کر کر کے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ کتا تو بن نہیں سکا، کیونکہ نہ دم آئی نہ کان نکل پائے، کچھ نہیں ہو سکا، کتا نہیں بن سکا۔ لیکن اب سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہ بھی تذکرہ ہے، بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب وہ سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا ہے انسانوں کی طرح، وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس سے، کیونکہ بہت دن پریکٹس کیا کتا بننے کی۔ تو کیا ہوا؟ نہ انسان بن کر کے رہا نہ کتا بن کر کے، یہ کون سی تیسری مخلوق بن گئی، ایک الگ ہی بن گیا۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بیچ کا راستہ نکالیں۔ میاں کاہے کا بیچ کا راستہ؟ کیا اسلام میں کوئی چیز کمی رہ گئی تمہیں؟ جو اکبر بادشاہ نکالنے کی کوشش کیا تھا، دونوں کو میچ کر کے ملا کر کے ہم ایک نیا دین تیار کریں گے، نیا مذہب تیار کریں، یہ بھی ہم کو چاہیے یہ بھی ہم کو چاہیے، دونوں کو ملا کر کے۔ اکبر نے جو دین نیا شروع کیا تھا، اکبر بادشاہ، وہ مرتد ہو کر کے مر گیا بیچارہ، وہ وزیروں کی سن سن کر کے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ دونوں کو میچ کرتے ہیں، مسجد میں اذان کی بجائے سیپ بجائیں گے تاکہ وہ بھی راضی رہیں گے، نماز پڑھو تم لیکن ممبر پر مورتی بھی رکھی جائے گی، دونوں چیزیں رہیں گی۔ میچ کر کے دونوں کو بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کیا، اور وہ بیچ کا بن کر کے رہ گیا۔ میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھو، اللہ نے تمہیں جس فطرت میں پیدا کیا ہے اسی فطرت میں کامل بن کر کے رہو، اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پورے کے پورے داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس صحابی رسول کو ایک چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کیا؟ پہلے یہودی تھے، وہ بڑے یہودی عالم تھے، تورات کے عالم تھے۔ یہودی مذہب میں سنیچر کے دن شکار کرنا حرام ہے، گوشت کھانا حرام ہے سنیچر کے دن۔ دوسری چیز، اونٹ کا گوشت ان کے لیے حلال نہیں، حرام ہے شریعت موسوی میں، یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، حرام ہے ان کے لیے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے تو تورات کے پرانے حافظ تھے، عالم تھے، اب قرآن کے بھی بڑے عالم بن گئے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کیا کرتے تھے؟ سنیچر کے دن گوشت نہیں کھاتے تھے، سنیچر کے دن گوشت نہیں کھاتے، اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ان کا اپنا اجتہاد تھا، وہ کیا سوچ کر کے کرتے تھے اس طرح سے؟ جب صحابہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اسلام میں گوشت کھانا واجب تھوڑی نہ ہے، فرض ہے کیا اونٹ کا گوشت کھانا؟ کھاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں کھاؤ تو کوئی بات نہیں، کھا لیا تو حلال ہے، واجب تو نہیں ہے، مینڈیٹری تو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اسلام میں یہ واجب نہیں ہے اور میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں کھاتا ہوں، تو یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا، اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ سنیچر کے دن گوشت کھانا اسلام میں واجب تھوڑی نہ ہے، واجب نہیں ہے، نہیں کھائے گا تو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اگر نہیں کھاؤں گا سنیچر کے دن تو دونوں مذہب پر عمل ہو جائے گا، یہودی مذہب پر بھی کہ ان کے مذہب میں سنیچر کے دن گوشت کھانا حرام ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، آدھا اس پر عمل کرنا آدھا اس پر عمل کرنا نہیں، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے بہت گمبھیر مثالیں دی ہیں، ہاں کچھ لوگوں کے لیے وہ حقیقت میں گمبھیر مثالیں ہیں کہ کتا بننے کی کوشش کرتے رہو گے، نہیں بن سکتے، کیونکہ تمہیں 2 پیر دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں،
तुम हाथ से उठा करके खाना खाने की फितरत रखते हो, लेकिन जानवर से प्यार है, ठीक है, अच्छी बात है। कुत्ते से प्यार है, अच्छी बात है, क्योंकि हम कुत्तों से नफरत नहीं करते। किसी भी जानवर से नफरत करने का हुक्म नहीं दिया गया है सिवाय मूजी और नजिस। कुत्ते को हिरासत के लिए यानी चौकीदारी के लिए रखने की इजाजत दी गई, खेती बाड़ी के निगरानी के लिए रखने की इजाजत दी गई है। ठीक है, तुम्हारा अपना मामला, जानवर यानी एनिमल लवर्स आप हैं, अगर रहो, लेकिन बनने की कोशिश मत करना। प्यार करना अलग चीज है, पूरा बन जाना अलग चीज है, तुम बन नहीं सकते। इसी तरह इस्लाम दिन है, कुफ्र रात है, दोनों के बीच में अगर तुम निकालने की रास्ता सोचोगे तो फिर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा कि तुम पूरे ना इस्लाम में रह पाओगे ना पूरे कुफार में रह पाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम जैसी अजीम दौलत से तुम्हें सरफराज किया है, तो इसी में पूरे के पूरे बाकी रहो, इसी में पूरे के पूरे रहो। अच्छा, दूसरे मज़ाहिब की भी मैं बात करूं, दूसरे रिलीजन में अगर कोई पंडित है, अगर वो अपने धर्म में पूरा पक्का है, तो उनके धर्म में उसको अच्छा समझा जाता है कि डावाडोल आदमी नहीं है, पूरा ठीक है, पूरे इसको ग्रंथ याद हैं, वेद याद हैं, जो कुछ भी उनकी मुकद्दस किताबें सब बराबर करता है। लेकिन उनमें से अगर वो कोई ऐसा शख्स जो इधर भी उधर भी हाथ पैर मारता रहता है, तो वहां पर भी वो जलील हो जाता है। ये सब का मामला है। इसीलिए मैं आपसे भी कहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें दायरा इस्लाम में रखा है तो इसकी कदर करो, और अपनी नेतागिरी बचाने के लिए जगह जगह पूजा पाठ करना तुम्हारे लिए शरीयत का हुक्म नहीं है। हाँ, आप अगर यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, आपके पड़ोसी हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं, तो हमारे लिए इजाज़त है कि उनके दिल रखने के लिए आप उनसे दोस्ती रख सकते हैं। पड़ोसी के हुकूक में यहाँ तक है, इस्लाम ने बताया, अगर वो गमगीन है तो उसके गम को दूर करने की कोशिश करो। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।